हेलो गाइज वेलकम बैक। हेलो भाई जय जगन्नाथ। आस आमर देखा ओएबीएस परीक्षा आमर जो सामाजिक विज्ञान पड़ो तार षष्ठ अध्याय आम देशर प्राकृतिक संपद कृषि और शिल्प पूरा टेंशन लेने का नहीं देखा ना कि ताले कौन अच्छे क्वेश्चन गोटा बेलू पूरा पोछी दे जहाँ हम देखा पूरा आराम से कूल माइंड कर ओएबीएस रे फुल रु फुल स्कोर कर ग्यारंटी मोर। एक नंबर देख ना मूषाबणी केउ खଣି ପାଇଁ प्रसिद्ध मूषाबणी केउ खଣି ପାଇଁ प्रसिद्ध ताले हमर उत्तर कौन हम ना मूषाबणी तंबा खଣି। उत्तर कौन ना मूषाबणी तंबा खଣି। जानीगले सब मूषाबणी तंबा खଣି किसी असुविधा अच्छे जीवा तापर मूषाबणी तंबा खଣି। 2 नंबर ना आसामर केउठारे तेल खଣି अच्छी आसामर केउठारे तेल खଣି अच्छी आलीपुर ना दिग्बोई कि तेजपुर ना कामरूप कोठी आसामर कोठी तेल खଣି आमर अच्छी किए कहीपर ना आसामर दिग्बोई। आसामर कोठी ना आसामर दिग्बोई। आसामर दिग्बोई कौन है ना तेल कारखाना बा जो तेल खणीटा आमर अच्छी किसी असुविधा अच्छी ना चल जीवा 3 नंबर को 3 नंबर कौन देती ना जल संपदर सुरक्षा आम कौन करवा जल संपदर सुरक्षा आम कौन करवा जल सृष्टि करवा जल को निजे निजे सृष्टि करवा ना जल कम व्यवहार करवा जल जी दरकार से तुम दिन को धर जाए 2 लिटर पानी पीवा दरकार तुम 2 लिटर न पीकी 1 लिटर पीब सेटा कौन कम कि सेटा नुह कम व्यवहार भी उत्तर हेनी। जंगल सृष्टि करवा खाली गछ लगेब इे जल को अपव्यवहार कर कौन कम कि सेटा भी कम नुह तार उत्तर कौन हम ना आमर उत्तर हो जलर अपव्यवहार को बंद कर माने जेतिकी दरकार सेतिक ही व्यवहार कर ता छड़ा मन इच्छा व्यवहार करनी जापर 4 नंबर आमे मृत्तिका क्षय को किपर रोकीपर मृत्तिका व्यवहार नक माने माटी का व्यवहार करवानी मृत्तिका क्षय मान जो आम मटीटा नष्ट हो मटीटा कमी जो माटी तो सरबनी माटीर जो उपर अंशटा से जाऊँगी उर्वरता कमी जाऊँगी चाषबास करनी हाँ ना नहीं तार जो माटीर उपर अंशटा जो कमी जाऊँगी आम किपर रोकवा ना माटी को जमा व्यवहार करवानी गच सब काटिदेबा ताले सब माटी आमर सुरक्षित रही ना मृत्तिकार चारिपटे बंधबाट कर रखिदेबा केते बंधबाट कर जंगल सृष्टि कर उत्तर कौन हम ना जंगल सृष्टि कर जिते गछ लगे गचर चेरे गुड़ाक तार कौन हम माटी को जाबुड़ी धर ना रे। तापर 5 नंबर ना कृष्ण कार्पास मृत्तिकार केउं चाष भल हुए धान चाष ना मांडिया कि कपा ना गहम ताले कृष्ण कार्पास मृत्तिकार केउं चाष भल हुए ना नाटा ताहले मीना भल नाचिल अरे कार्पास लिखाई ये कौन लिखाई ना कार्पास कार्पास हो गला माने कपा। चल 6 नंबर लुणी माटी रे केउं चाष अधिक हुए ना लुणी माटी रे को चाष धान गहम मका नड़िया कौटा है ना नड़िया नड़िया लुणी माटी रे नड़िया चाष अधिक होता है जानीगला आराम से पूरा लुणी माटी रे नड़िया चाष अधिक हम आउ नड़िया तो पूरा पौड़ बड़ मधुर बिलुआ बड़ भारी चतुर एमती कौन न था कि हाँ तापर माटी को एक मूल्यवान संपद बोली कह जाए कहीं माटी को आम कहीं मूल्यवान संपद कह ना माटी आमर माँ बोली ना माटी उपर आम रहू बोली ना माटी उपकार पाऊ बोली कि कृषि कार्य करवा गृह उपकरण प्रस्तुत ये केते लिखाई कि ये गोटे सारा उत्तर हम ताले आम जानीगले ताले माटी को मूल्यवान संपद कहीं कह ना माटी माँ बोली कहवा ना माटी उपर आम रोचे बोली कहवा ना माटी उपकार पाचे बोली ना यहाँ लंबाटा लिखाई कृषि कार्य करवा गृह उपकरण प्रस्तुत गृह निर्माण रास्ता शिल्प केन्द्र स्थापन एत बड़ लंबाटा कहीं लिखाई कि हाँ एत बड़ लंबाटा कहीं लिखाई मार ये गोटा ही उत्तर हम मार मार चल चल नहीं कि 7 नंबर है डी। तापर 8 नंबर सबु प्रकार संपद को उपयोग करथिया संपदटी कौन माने समस्त को से व्यवहार करिवो जंत्र समस्त व्यवहार करछि ना कल कारखाना समस्त व्यवहार करछि कि वैज्ञानिक माने ना मानव मनुष्य
मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान। मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान। ताले मानव संपद समस्त व्यवहार कर। 9 नंबर देखिए ना ओडिशार भितरकनिकार क्यों जंगल अच्छी ना कि भितरकनिका भितरकनिकार किए ना हेन्ताल वन ना पाइन वन कि अश्वस्थ वन ना चिरहरित वन। उत्तर कौन हो भितरकनिकार क्यों जंगल देखा जाए ना हेन्ताल वन। भितरकनिकार क्यों जंगल देखा जाए ना हेन्ताल वन। भितरकनिकार हेन्ताल वन जानीगला। भितरकनिकार कौ वन ना हेन्ताल वन। भितरकनिकार हेन्ताल वन। तापर देखिए आगू कौन अच्छे 10 नंबर देखिए भारतर क्यों राज्य रे पाइन उद्भिद देखा जाए। पाइन पाइन कौटी ना जम्मू काश्मीर। जम्मू काश्मीर क्यों उद्भिद देखा जाए ना पाइन। भारतर क्यों राज्य रे पाइन जातीय उद्भिद देखा जाए। उत्तर हो जम्मू काश्मीर जम्मू काश्मीर जम्मू काश्मीर। 11 नंबर आंध्र प्रदेश केउठारे सुना खଣି अच्छी। आंध्र प्रदेश कौटी सुना खଣି अच्छी लक्ष्मणगिरी ना रामगिरी कि हैदराबाद ना नेल्लोर। उत्तर होमर रामगिरी। जदि मन रोनी गोटे ट्रिक करदे। आंध्र प्रदेश केउठारे सुना खଣି अच्छी ना अंध मानू रामचंद्र सुना दान करते। अंध मानू रामचंद्र सुना दान करते। अंध रहीगला आंध्र प्रदेश राम रहीगला रामगिरी सुना रहीगला सुना खଣି जानीगल। आर भी ट्रिक कले हम जो जो लिखाई से ट्रिक दरकार नहीं गला तार सरला 11 नंबर सरला। ताले उत्तर होगा रामगिरी। 12 नंबर कोलाब सुना खଣି भारतर क्यों राज्य अच्छी। कोलाब तमिलनाडु ना उत्तर प्रदेश कि कर्णाटक ना आंध्र प्रदेश। उत्तर कौन है आमर कोलाब सुना खଣି ना कौटे से हम उत्तर ना जापर कि KGF कौन हम उत्तर ना KGF। तुमको कौन KGF ये फिल्म कौन गोटा चल खाली भायोलेंस 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 आई डोंट लाइक भायोलेंस नहीं कि कौन तापर भायोलेंस ताले KGF हो गला। KGF कौन जान के रे कोलार के रे कौन कोलार जी रे गोल्ड एफ रे फील्ड कोलार गोल्ड फील्ड कोलार गोल्ड फील्ड कोलार गोल्ड गोल्ड मैंने सुना फील्ड मैंने पड़िया बा खଣି। ताले कोलार कौटी कर्णाटक कर्णाटकर कोलार रे अच्छी कोलाब लिखानी घटी कोलाब कर्णाटकर कोलाब जानीगल। 13 नंबर भरतपुर कौन पे प्रसिद्ध ना भरतपुर पक्षी मान अभयारण्य ना व्याघ्र प्रकल्प से बाघ रोचंती ना सिंह अभयारण्य सिंह रोचंती कि हाथी अभयारण्य हाथी अच्छा। ताले उत्तर कौन हम ना भरतपुर कौन पे ना उत्तर आम रही पक्षी मानकर अभयारण्य। तुमको मन रही आम कमी करें ना भरतिया पक्षी देखीच रे भरतिया पक्षी देखी न भरतिया पक्षी जो सकाल सकाल जो रुटी खाती ओह तुमको घर चटिया हाँ से घर चटिया रे से भरतिया पक्षी ताले भरतिया पक्षी माने भरतपुर पक्षी अभयारण्य सैला कौन एथर अच्छी ये क्वेश्चन करा। भरतपुर क्यों राज्य अवस्थित। भरतपुर कौटी उत्तर प्रदेश ना मध्य प्रदेश कि राजस्थान ना तमिलनाडु। भरतपुर कौन ना भरतपुर राजस्थान राजस्थान भरतपुर। भरत राजा नथिले कि जने आमर भरत कौन थे राजा थे राजा भरत ताले भरत राजा थे से होगा भरत राजा माने राजस्थान। भरत कौन हो भरतपुर राजस्थान जानीगल। 15 नंबर आसाम काजीरंगा कि अभयारण्य अच्छी। आसाम काजीरंगा कि अभयारण्य अच्छी ना व्याघ्र प्रकल्प ना हाथी अभयारण्य कि गंडा अभयारण्य ना कुंभीर अभयारण्य। आसाम काजीरंगा कौन हम उत्तर हो कौन ना गंडा अभयारण्य कौन हो उत्तर उत्तर होमर गंडा अभयारण्य। तार केमती मन रख ना आप गोटे आइडिया अच्छी ना आसाम काजीरंगा गंडा अभयारण्य। आसाम काजीरंगा कांजिया हो अंडा अंडा जो कांजिया जानी कि कांजिया हो अंडा आसाम काजीरंगा रोचे गंडा कांजिया हो अंडा आसाम काजीरंगा रोचे गंडा एक सिंगिया गंडा सैला। ताले आसाम काजीरंगा कौन है गंडा अभयारण्य है। देखिए तुम बहर लिखाई गंडा और हाथी लिखाई गंडा और हाथी लिखाई ताले तुमको कहीं यहाँ हाथी तो देती ऑप्शन बी रे कहीं है एक सिंगिया गंडा आसाम काजीरंगा पूरा फेमस रे से
16 ନମ୍ବର କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ଅଛି? କେଉଁଠି? ଭିତରକନିକା ନା ମହାନଦୀ ମୁହାଣ କି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଣ ନା ଭାରଗୀ ମୁହାଣ? କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁଠି? କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି ଭିତରକନିକାରେ। କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି ଭିତରକନିକା। ତୁମକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବା ନା କୁମ୍ଭୀର ରହୁଛି ପାଣି ଭିତରେ। କୁମ୍ଭୀର ରହୁଛି ପାଣି ଭିତରେ। ପାଣିର ଭିତରେ। ଭିତରେ ମାନେ କ'ଣ? ଭିତରକନିକା। ପାଣିର ଭିତରେ। କୁମ୍ଭୀର ରହୁଛି ପାଣିର ଭିତରେ ମାନେ ଭିତରକନିକା। ଜାଣିଗଲା ଆରାମସେ। ଚାଲ 17 ନମ୍ବର ରାଜସ୍ଥାନର କ୍ଷେତ୍ରୀଠାରେ କେଉଁ ଖଣି ଅଛି? ରାଜସ୍ଥାନର କ୍ଷେତ୍ରୀଠାରେ କେଉଁ ଖଣି ଅଛି? ଲୁହା ଖଣି ନା ସୁନା ଖଣି କି ଅଭ୍ର ଖଣି ନା ତମ୍ବା ଖଣି? ଆରେ ରାଜା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗୋଟେ ଢାଳଟା ଥିବ, ସେ ଢାଳରେ ସେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ଢାଳ ସେଇଟା ଜାଣିନ କିରେ? ରାଜା ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ଢାଳ ଥିବ, ସେ ଢାଳରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ତମ୍ବା ଢାଳ। ଦେଖିଛ ନା ଦେଖିନ କି? ତମ୍ବା ଢାଳ। ତାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ରାଜସ୍ଥାନର କ୍ଷେତ୍ରୀଠାରେ ତମ୍ବା ଢାଳ, ଏ ଯେଉଁ ତମ୍ବା ଖଣି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଆରାମସେ। 17 ସରିଲା। 18 ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ନା ଶିମିଳିପାଳ ନା ଚନ୍ଦକା କି ନନ୍ଦନକାନନ ନା କନିକା? ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ କ'ଣ? ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି ଆମର କେଉଁଠି କିରେ? ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆମର ହେଇଯିବ ଚନ୍ଦକା। ତାହେଲେ ଆକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବା ନା ଚନ୍ଦା ହାତୀ। କ'ଣ ମନେ ରଖିଦେବ ନା ଚନ୍ଦା ହାତୀ। ଚନ୍ଦା ହାତୀ ମାନେ ଚନ୍ଦକାରେ ରହିଲା କିଏ? ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ସରିଲା। 19 ନମ୍ବର ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି କାହିଁକି? ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଘଟୁନାହିଁ, ସିଏ ଆଉ ଜନ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। ନା ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ, ମାନେ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ଖରା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି। ନା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ରହିବୁନି। କି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ପଶୁ ଶିକାର। ଖାଲି ଯିଏ ପାଉଛି ଖାଲି ଯାଇକି ଖାଲି ଶିକାର କରି ଖାଲି ଖାଉଛି। ସେ ମାଂସଗୁରା କାହିଁ ଖାଉଛି କିରେ? ସବୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ୍ୟରେ ଖାଉନି ସେଗୁରା ସବୁ। ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୟା କରରେ। ଜୀବେ ଦୟା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି କାହିଁକି? ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ପଶୁ ଶିକାର, ଯେମିତି ମାରିକି ଖାଇছে ସବୁ ଭୋଗ୍ୟ। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଉନ୍ନତମାନର ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି କେଉଁଠି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଉନ୍ନତମାନର ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି କେଉଁଠି? ନା ପଞ୍ଜାବ। କେଉଁଠି? ପଞ୍ଜାବ। ଆମର ଥିଲା କେଉଁଠି ହେଉଥିଲା? ଥିଲା ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବ ଅଛି, ତାପରେ ହରିୟାଣା ଥିଲା ଉନ୍ନତମାନର ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା, 4ଟା ଥିଲା, ତମ ବହି ଦେଖିବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଦେଖିବ ନହେଲେ ତମେ, ଆଉ ତମ ବହିରେ ଦେଇଛି ସେଇଟା। ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ପଞ୍ଜାବ। ଜାଣିପାରିଲ? ହଉ ରେଡ଼ି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା, ରାଜସ୍ଥାନ ନା କ'ଣ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖିବ ଆଉ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ନା ଗୁଣ୍ଠୁରଠାରେ କି କାରଖାନା ଅଛି? ଗୁଣ୍ଠୁରଠାରେ କି କାରଖାନା ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା କେମିତି ଆକୁ ଆମେ ଠିକ୍ରେ କରିବା। ଦେଖ ଲୁହା, ସିମେଣ୍ଟ, ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଆଉ ଚିନି ଶିଳ୍ପ। ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୁଣ୍ଠୁ ହେଇଯାଏ କହିଲ? ଗୁଣ୍ଠୁ ମାନେ ଏଠିକି ଟିକେ ଯେଉଁ ଗେଟା ହେଇଯିବ। ସିମେଣ୍ଟ ସିନା ସିମେଣ୍ଟ ଦେଖିବ, ସିମେଣ୍ଟ ଅଖା ଯଦି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ପଡ଼ିଯିବ, ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଗେଟା ହେଇଯାଏ ନା, ଏଠିକି ଏମିତି ଗେଟା ହେଇଯାଏ, ଗୁଣ୍ଠୁ ହେଇଯାଏ ନା। ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ଠୁ ହେଇଯିବ, ଗୁଣ୍ଠୁ। ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ଠୁରୁ ହେଲା ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା। ଗୁଣ୍ଠୁ ହେଲା ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା। 22 ତାପରେ ଦେଖିବା ନଙ୍ଗଲରେ କି କାରଖାନା ଅଛି? ନା ନଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ପଶମ ଶିଳ୍ପ ନା ବୟନ ଶିଳ୍ପ କି ଝୋଟ ଶିଳ୍ପ ନା ସାର କାରଖାନା? ଦେଖ ପୁରା କେମିତି ଖାଲି ଚକମା ଚୁର ହେବ, ଖାଲି ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ସାର କାରଖାନା। କେମିତି ମନେ ରଖିବା? ଦେଖ ନଙ୍ଗଲରେ କରାହେଲା ହଳ କରାହେଉଛି, ଦେଖିଛି ନାହିଁ ଲଙ୍ଗଳରେ? ତାହେଲେ ନଙ୍ଗଳରେ କ'ଣ କଲ ତମେ? ହଳ କଲ, ବିଲକୁ ହଳ କରାହେଇ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ଏବେ ତ ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କରୁଥିବ, ସେଇ ନଙ୍ଗଲ ଆଉ। ତାହେଲେ ନଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କଲ? ହଳ କଲ। ହଳ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ବିଲରେ ତମେ ସାର ପକାଇଲ। କ'ଣ ପକାଇଲ? ସାର ପକାଇଲ। ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ସାର କାରଖାନା। ଜାଣିଗଲ? ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା ସାର କାରଖାନା। ନଙ୍ଗଲରେ ସାର କାରଖାନା। ଆଚ୍ଛା ନଙ୍ଗଲ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି ନା ହରିୟାଣାରେ ଅଛି ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଛି ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି? କେଉଁଠି ଅଛି ନଙ୍ଗଲ? ନଙ୍ଗଲ 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 ନଙ୍ଗଲ। ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପଞ୍ଜାବ।
ନଙ୍ଗଲଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ପଞ୍ଜାବରେ ନଙ୍ଗଲ ଅଛି। 24 ନମ୍ବର, ବିହାରର ସିନ୍ଧ୍ରୀ ଠାରେ କି କାରଖାନା ଅଛି? ବିହାରର ସିନ୍ଧ୍ରୀ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି? ନା ସାର କାରଖାନା। ସିନ୍ଧ୍ରୀ ସାର, କେଉଁ ସାର? ନା ସିନ୍ଧ୍ରୀ ସାର। ପୋଟାସ ସାର ଦେଖିଛ? ପଟାସ ସାର ଦେଖିଛ? ପଟାସ ସାର ଅଛି, ଗ୍ରୋମର ସାର ଅଛି। ପଟାସ ସାର ଅଛି, ଗ୍ରୋମର ସାର ଅଛି। ଆଉ ୟୁରିଆ ସାର ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ? ୟୁରିଆ ସାର ବି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧ୍ରୀ ସାର ତୁମେ ଦେଖିନଥିବ। ସିନ୍ଧ୍ରୀ ସାରଟା ଏଠି ଦେଖିଦିଅ, ସିନ୍ଧ୍ରୀ ସାର। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସିନ୍ଧ୍ରୀଠାରେ ସାର କାରଖାନା। ସରିଲା, ଜାଣିପାରୁଛ ପୁରା ଆରାମସେ କୁଲ ମାଇଣ୍ଡରେ। 25 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ନା ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଠାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଅଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଅଛି? ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଅଛି? ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ଚୌଦାରରେ ଅଛି, ନା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଅଛି, ନା ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି, କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି? କେଉଁଠି ଅଛି କୁହରେ ସଖୀ, କେଉଁଠି ଅଛି କୁହ? କେଉଁଠି ଦେଖିଲା କହୁନ ମହୁଲ ଡାଳେ ବସିଛି ଏକ ବଣି, ତାପରେ କ'ଣ? ଗୋଟି କି ଗୋଟି ମହୁଲ ପୁର ହିସାବ କରେ ଗଣି। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର ଉତ୍ତର? ନା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ଅଛି? ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ଅଛି କେଉଁଠି? ଦେଖ, ସିମେଣ୍ଟରେ ଘର କରାହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସିମେଣ୍ଟର ଘର କିଏ କରିବେ? ନା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ। ସିମେଣ୍ଟରେ ଘର କିଏ କରନ୍ତି? ନା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ସିମେଣ୍ଟରେ ଘର କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ। ସେଠୁ ଆମ କ'ଣ କରିଦେବା? ସୂତ୍ରଟା ହେଇଗଲା ନା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର। 26 ନମ୍ବର, ସୁରତ ସହରରେ କେଉଁ କାରଖାନା ଅଛି? ସୁରତ ସହରରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଅଛି, ନା ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ନା ପଶମ ଶିଳ୍ପ ଅଛି, କି ଚିନି କଳ ଅଛି? ସୁରତ ଆମର ତ ସବୁ ସୁରାଟ ଆଉ ଖାଲି ସୁରାଟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଲୋକ ଯେଉଁ ସୂତା କାଟିବାକୁ? ସୂତାରେ କ'ଣ କରାହେବ? ବୟନ ହେବ, ବୁଣାବୁଣି କାମ। ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ସୁରତରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ। ଗୁଜୁରାଟର ସୁରଟ, ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଦେଖିବା, ସୁରତ ସହର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସେ ଦେଖ, କହୁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବ? କହୁ ସେୟା। ତାହେଲେ ସୁରତ ସହର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ନା ଗୁଜୁରାଟ। ଜାଣିଗଲ। 28 ନମ୍ବର, ଭଦ୍ରାବତୀ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି, ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି, ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ନା ଦେଖ, ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଆଣିକି ସେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଧିଙ୍ଗିଡ଼ି ନାଚ କରିବେ? ସେ କ'ଣ କରିବେ? ନାଟକ କରିବେ। ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି କ'ଣ ନଚେଇକି କି ସେ? ନା, ସେ କାମ କରିବେନି। ସେ ଆଣିକି ନାଟକ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆମର ପାଲା ନାଟକ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ କରିବେ। ତାହେଲେ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ କଲେ ନାଟକ। ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଭଦ୍ରାବତୀ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଜାଣି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁର କି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତମ୍ବା ଶିଳ୍ପ, ନା ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ, ନା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ, କି ବୟନ ଶିଳ୍ପ? ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁର କ'ଣ ହେଲା? ନା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ। ଏଇଟାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବା? ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁର, ଦୁର୍ଗା ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି? ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି? ନା ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଶୂଳଟା ଧରିଛନ୍ତି ସେଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କିରେ? ସେଟା ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ରେ, ଲୁହା। କେଉଁଥିରେ? ଲୁହା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମର ଉତ୍ତର? ନା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। ଜାଣି ହେଉଛି ତ? ହଉ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦେଇଛି କ'ଣ? ନା ବରଗଡ଼, ବିରେ ସୁନାବେଢ଼ା, ସିରେ ଅନୁଗୁଳ, ଡିରେ ରାଉରକେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର? ଓଡ଼ିଶାର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ତତେ ନେଇଯିବି ରାଉରକେଲାରେ, ତତେ ଖୁଆଇବି କେଲା। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଉତ୍ତର? ନା ଓଡ଼ିଶାର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ରାଉରକେଲା। ତାହେଲେ 30ଟା ହେଇଛି। ତାପରେ କରିଦେବା 31ଠୁ ପୁଣି ପୁରା ନିଆଁ ଧୂଆଁ କରିବା ଆଉ। ଟେନସନ୍ ଲେନେ କାନ।